الجهة، السيدة Madame la Consul Générale de France, Monsieur le Président de la Chambre française du commerce et de l'industrie, السيد رئيس مجلس جامعة فاس، السيد رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس مكناس، السيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد المدير العام، السيدة المديرة العامة لشركة تكنوبارك المغربية للمعلومات، السيد رئيس اتحاد مقاولات المغرب فاس سازا، السيد رئيس اتحاد مقاولات المغرب مكناس إفران، السيدات والسادة المدراء ورؤساء المصالح، السيدات والسادة رجال الصحافة والإعلام، أيها الحضور الكريم، يطيب لي في البداية أن أرحب باسمكم وباسم فعاليات جهة فاس مكناس بالسيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على حضوره في هذا الاجتماع الذي ينعقد للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تجسد أبعاد شراكة متميزة والتعاون مستمر بين الوزارة الوصية ومجلس جهة فاس مكناس والجامعات وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات وكل شركاء والمتدخلين المحليين والجهويين والدوليين في سبيل تطوير وتنمية قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات التي تعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الجهوي. كما أشكر السيدة القنصلة العامة للقنصلية العامة لفرنسا بفاس والسيد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب على تلبية الدعوة مما يعبر عن عمق الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والفرنسي وعن عمق العلاقات الوثيقة القائمة بينهما. كما أغتنم هذه المناسبة لأشكر كل من ساهم في إعداد التصور العام لهذه المشاريع التي كانت محل عدة دراسات ومشاورات معمقة بين كل الأطراف المتدخلة فيها، والتي أخذت بالاعتبار الحاجيات المعبرة عنها في مجالات البنية التحتية ومناطق استقبال المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم بتراب الجهة، بالإضافة إلى المواكبة وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة المطلوبة. حضرات السيدة والسادة، تندرج هذه الاتفاقيات في إطار تنفيذ عقد برنامج موقع بين الدولة ومجلس جهة فاس مكناس، والذي أعطى أهمية بالغة للقطاعات المهيكلة والمنتجة للثروة لفرص الشغل، وهكذا فقد خصص عقد برنامج جهوي غلاف مالي يقدر ب 660 مليون درهم لإنجاز المشاريع التالية: إحداث منطقة للتسريع الصناعي بعين الشقاق إقليم صفرو بكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون درهم، إحداث مشروع إيكوبارك فاس سيس بالتعاون مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بغلاف مالي يقدر ب 113 مليون درهم، إحداث تكنوبارك بكلفة مالية تقدر ب 55 مليون درهم. يضاف إلى هذه المشاريع المندرجة بعقد برنامج مشروع إحداث صندوق جهوي لدعم المشاريع الاستثمارية الصناعية بشراكة بين الوزارة الوصية وجهة فاس مكناس بغلاف مالي يبلغ 55 مليون درهم. وتدخل هذه المشاريع في إطار رؤية شمولية لتنمية هذا القطاع تتمثل في بداية الأشغال بمشروع تهيئة المنطقة الصناعية بعين الشقاق إقليم صفرو بغلاف مالي يناهز 600 مليون درهم، وكذا إحداث فضاء للعرض الدولي بفاس بغلاف مالي يقدر ب 65 مليون درهم. أيها السيدات والسادة، إن من شأن إنجاز هذه المشاريع أن يحدث نقلة نوعية في المنظومة الصناعية والتجارية والخدماتية بالجهة لجعلها منطقة استقطاب حقيقية للاستثمارات الوطنية والأجنبية، مما سيعود بالنفع إن شاء الله على ساكنة هذه المنطقة وعلى النسيج الاقتصادي بها، كما سيعزز الدور المتميز الذي تلعبه جهة فاس مكناس في المساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الوطني الخام. وفي الأخير أجدد شكري وامتناني لكل من ساعد على بلورة
إدارة هذه المشاريع الواعدة آملين جميعا أن تتضافر جهودنا لتنزيلها على أرض الواقع وفق الأجال المحدد لها حتى نرتقي بهذه القطاعات إلى المستويات التي نطمح لها جميعا. وفقنا الله لما فيه الخير والنماء لوطننا العزيز تحت القيادة السديدة والحكيمة لمولانا منصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وإياه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد والي جهة فاس مكناس. الكلمة الآن للسيد وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فليتفضل مشكورا. Shukran. Je vais intervenir en français de façon à avoir une intervention aussi partagée. Je ne vous cache pas que ça me facilite la tâche aussi. Je vous prends comme excuse. Monsieur le Wali, messieurs les gouverneurs des préfectures et provinces de la région, monsieur le président de la région Fès-Meknès, monsieur le président du conseil de la région Fès-Meknès, monsieur le président de la chambre de commerce, d'industrie et de services du Maroc, ici de Fès, messieurs les présidents monsieur le président de la CGM au niveau de la région, monsieur le directeur général Medzet, monsieur le président de la chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, madame la directrice générale, et je pense que je suis madame la consul. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette cérémonie de signature des projets déclinés du contrat programme État-région Fès-Meknès. Cette région du royaume qui confirme de plus en plus sa vocation industrielle, où le tissu productif a permis de créer plus de 20 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, plus de 3,6 milliards de valeur ajoutée et 3,3 milliards d'exportation. Ce sont les chiffres 2018. Je tiens à féliciter et saluer l'approche participative adoptée au niveau de cette région, traduisant ainsi le travail collaboratif alliant la vision stratégique sectorielle nationale et la vision territoriale régionale. Je saisis cette occasion pour rappeler que grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, la position des régions au sein du royaume s'est confirmée. Ces régions disposent désormais d'une vision très claire sur les principaux secteurs à développer et disposent de moyens permettant d'accompagner leur développement. Le ministère a entamé la déclinaison régionale de sa stratégie industrielle et la région de Fès-Meknès a préparé et validé de son côté son plan de développement régional. La convergence de ces deux visions a abouti à la signature du premier contrat programme État-région au niveau national entre le ministère et la région en 2019, où la contribution de ce département s'élève à 237 millions de dirhams. Ce contrat programme prévoit la mise en œuvre de plusieurs projets, dont notamment le projet de création d'une zone d'accélération industrielle à Inchkel, l'aménagement, la promotion, la commercialisation et la gestion du parc industriel de Fès-Seis, le projet de création du technoparc Fès, la construction d'un parc d'exposition et enfin l'aménagement de la zone industrielle d'Inchkel. Ces projets permettront sans nul doute de concrétiser l'ancrage territorial de notre stratégie sectorielle et garantira sa convergence avec les potentialités de cette région. Je tiens à saluer l'initiative de la région pour la création du Fonds régional d'appui aux projets d'investissement industriel qui vient renforcer l'effort central de notre département engagé à favoriser la substitution des produits importés par des produits fabriqués localement. Cette initiative aura sans aucun doute son impact sur la compétitivité et l'attractivité de la région, aboutissant ainsi à drainer davantage d'investissements. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la signature des conventions de concrétisation des projets structurants de la région Fès-Meknès et nous veillerons ensemble à assurer l'efficacité et
l'efficience de leur mise en œuvre à travers la synergie institutionnelle et la mutualisation des efforts et des moyens des partenaires et ce pour chaque projet. Je vous remercie pour votre attention et souhaite plein succès aux travaux de cette cérémonie. Des conventions aujourd'hui au niveau de la région Fès-Meknès. Nous avons la régionalisation du plan d'accélération industrielle et en même temps le PDR, le plan de développement régional de Fès-Meknès, qui convergent sur un certain nombre de projets structurants. Nous avons signé aujourd'hui 4 projets structurants permettant la mise en place de zones industrielles de nouvelle génération et d'autres activités qui vont pour l'accompagnement de la renaissance, si vous voulez, après post-Covid, de l'industrialisation de la région. Il faut savoir que la région Fès-Meknès, depuis plusieurs années, a commencé à attirer des investissements industriels de qualité. Nous avons des investisseurs japonais installés à Meknès, nous avons des investisseurs de tous bords installés à Fès, et la région devient extrêmement attractive avec, nous avons une main-d'œuvre qualifiée, de qualité, avec des vraies compétences qui sont reconnues à l'international. Et ces projets structurants permettent un démarrage nouveau avec de la création d'emplois en perspective. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.